Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Danas vam donosim recept za najukusniji juneći gulaš. Gulaš je sjajno i neodoljivo jelo za sve sezone, tako da se kod nas često nađe na trpezi. Iako možda djeluje teško za napraviti, zapravo nije jer po ovom receptu uspijeva ko od šale. Pa hajde da napravimo super gulaš. Od sastojaka će vam trebati juneće meso, 4 glavice luka, oko 150 ml ulja, 2 kašike brašna, a od začina 1 kašika suhog začina i po pola kašike bibera, suhog peršuna i crvene začinske paprike. Najprije pripremite luk, ogulite i isjeckajte. Ne morate sitno jer će vam se luk istopiti u toku kuhanja. Meso izrežite na kockice u željenoj veličini, ja više volim malo krupnije. Preporučujem komad mesa koji ima bar malo masnoće, zato tražite juneću plećku ili juneći vrat, a može i kombinacija. Kod mene je ovaj put juneća potplečka. Vrsta mesa koju koristimo igra veliku ulogu u pripremi uspješnog ukusnog gulaša. Gulaš uvijek možete obogatiti prilogom po želji, ja ga često poslužim uz pire krompir ili rižu, a ponekad i uz omiljenu tjesteninu. Pišite mi obavezno u komentarima uz koji prilog volite jesti gulaš. U dublju šerpu sipajte ulje da se zagrije, pa dodajte prethodno isjeckani luk. Smanjite temperaturu da vam luk ne zagori uz povremeno miješanje, pa dinstajte dok ne zastakli i dobije svjetlo žutu boju. Kada luk zastakli, dodajte kockice mesa i promiješajte da se sjedine sa lukom. Poklopite i ostavite da se lagano dinsta na slaboj temperaturi. Meso će pustiti svoj sok, pa povremeno promiješajte. Kada tekućina od mesa ispari, dodajte začine koje ste pripremili, promiješajte i dodajte 1,5 litara vruće vode. Zapravo vodi dodajte toliko da vam bude preko mesa. Gulaš poklopite i kuhajte oko 1 sat do sat i 15 minuta, dok meso dobro ne omekša. Neka vam bude srednje jaka temperatura, kasnije možete malo smanjiti. Što duže kuhate, to će gulaš biti bolji. Za to vrijeme povremeno dolijevajte vodu i promiješajte. Pred kraj treba pripremiti hladnu zapršku. U manju zdjelicu dodajte brašno koje ste pripremili, postepeno dodajte vodu i miješajte. Zatim zapršku postepeno dodajte u gulaš, kada primijetite da je bar malo zgusnuo poklopite i ostavite još oko 15 minuta da kuha. Gotov gulaš poslužite uz pire krompir, rižu ili omiljenu tjesteninu. Gulaš možete posuti svježim peršunom i spreman je za jedan dobar porodični ručak. Ako želite postati dio zajednice gdje se dijele najjeftiniji recepti, možete se besplatno pretplatiti na moj kanal. Nadam se da vam se recept svidio, ako jeste ostavite mi like u znak podrške i podijelite recept sa prijateljima.
Možete me zapratiti i na Instagramu, moj profil je prahnula.mi. Hvala vam na gledanju, nadam se da ste uživali, veliki pozdrav!